Laggon ti di panaw on si Jesus, nakita rin idas minupun butod, paman paron takadtabaw rin. Na, mitintod ki Jesus idas mga tinaduan din, kahiran to. Tahad na naw, anday man kas nakasa, na itabo si Kandin na butod. Si Kandin bo, o idas amoy way inay rin. Midtabak si Jesus to. Idtabaw si kandin na butod, kan na paman ta kandin na sa, o paman ta sa ta amay way inay rin. Kakan na, amay at kakita, idas katusan ta manama, riat kandin na umo. Laggon ta alaw pa, kailangan nadpungan ta, idas idsan na, tadat idpapiad kadi. So atid kabuliran, warad at pakapung. Ayas laggon takay apa, siya kas kaawangan nagtadaw ta mga minubo, kaay tampaw tingad. Napangarin asay nga idda, itilab si Kandin jat liputa, wa idbabalan din idda na basak, wa iddadas din jat mata tadat butod. Kahirin to. Undian ka talinawt si Louie, way pandapog karuton. Das kahulugan to si Louie, id papiyod. Daan mitundian idas butod, way id pandapog. Way id uli si Kandin nagpakakitaron. Na, idas mga sumbaway rin, way das duman nakakita Kandin, na id pakilimos dangan, id painturay ran na midungketen to. Kan na ba inimeen na minubo iddas at onsad nagpakilimos? Kahit adat duma to. Oya, si Kandinen. Pero duwan duma nidi kahit to. Kan na, nakadiling daayok kas bayaran. Na, si Kandin dan en kas midi kahit to. Siyak en idda. Puriso id inturan dan si Kandin, kahiran to. Idman numan nagpakakitakad. Midtawak si Kandin to. Idas minubunid ngaranan ki Jesus, idbawa si kandin tabasak, way na pong nga, iddadas din idda, kahit mata ko, way idpondian ani kandin talinot siloy, amoy, at pondapog. Deen, idondian na, way idpondapog, way nakakitaad. Id inturan dan mandon si Kandin, kahiran to. Na, ingkandam ba iddan minubo? Midtawak si Kandin to. Taween, Na, itpiadan jat mga parisiyo, idas minupun butod dangan. Ayaso alot kad imalay, idas kad baba ni Jesus tat basak, na idbawi rin tadat butod. Then, itinturan mandad si Kandin ta mga parisiyo, kamamanno nagpakakitaron si Kandin. Mitabak si Kandin to. idadasan din tabasak kas mata ko, way na pong nga, idpondapog way nakakitaad. Na, duan duman mga parisiyo, na mindi kahit to. Idas minubunid pong kay, kan na pamandiat manama. Ayas idsupak man si Kandin ta mga suho, makaatag talot ka di maloy. Pero idas duma, mindi kahit to. Atik masasaid dan minubo, di nanoy si Kandin at pakapuong, tamakasasabo na iling kaay. Deen, nakadbaad don si Kandan. Itintud mandan idas mga parisiyo, tadat buto dangan, kahiran to. So idbawyan din man kas mataro, andan ba kasad kaasengdo, makaatag Kandin. Kahit tadat minubo to. Atag ko di, sakad si kandin na propeta. Pero idas mga pangu ta Hudiyo, dien at pamakoy nabutod si Kandin dangan, way kaungkay, at pakitaron. Deen, idpaumauran idas amoy way inay rin. Na, itinturan si Kandan tadat mga pangu, kahiran to. Anak daw ben inin minubo? Banawa na butod si Kandin, pamanparan takad tabaw rin? Idman naman nagpakakitaran si Kandin. Midtabak idas amoy, way inay rin to. Aya, anak dayan, way banayan na butod si Kandin paman parang takad tabaw rin. Pero ka idman no nagpakakita ron si Kandin way ka anday kasidbawi tamata rin. Ikien kaswari na sarali. Inturo raw si Kandin sudundaman paddo rin. Ideen kastabak tadat amoy way inay rin. Ayas napakan si Kandan, tadat mga pangu ta Hudiyo. So idas mga pangu, nakadsakad na idas ahad anday nadikahe na si Jesus en kas Mesiyas.
Diron at kilanon nasakop jet simbaan ta mga Hudiyo. Na, ideen kas unayan, namit ikahay ida sa amoy, way inay rin to. Inturoro si kandin suduan don man padurin. Deen itpaumaw man don, tadat mga pangu to Hudiyo idas buto dangan. Way idikahiandan to. Panudturo kasban na. Ayas kaay kita isawan tamanama. Suatik si kami, nasaran landayd, na idas minubo, nidbawi kikaw, masasa. Kahit tadat minubo to. Wa nakasado, kamasasava si kandin o konna. Yan kuro nasaralan na siyak, butod dangan, pero kaungkay at pakakitaan. Na, mitintud man don si kandan to. Andan man kas itpungan din kikaw. Idman no rin man tidbawi kas mataro. Itawak si kandin to. Itpanudtulan kud an sikiyo, pero di ko mahad paminog, mambat ad intud ko pamandon. Andan, kapiiraw mandat nagkapawalan na mga tinaduan din? Na, nalingasoran, way itbaliungan dan si kandin tidikahi to. Sikaw en kas tinaduan din. Pero si kami, mga tinaduan kay ni Moises. Nasaral landay, namid ikahidangan idas manama ki Moises, pero idan minubo, waen mo sa daray, kaingkon si kandin idpamon. Kahit tadat minubo to. At kasabuan ang mga kaniyo, si kandin kas nakabawi tamata ko, pero wakaw nakasado kaingkon si kandin idpaman. Nasaralan ta, na di tabakas mo nama tadat dasalan ta minubon masasa. Pero, at tabakan din en, idas mo pampamakoy, wed pungan din, idas idkapirin. Paman parang tatig kanayan tingon. Waki pa nakarinog, naduan at pakabawi ta minubon butod, paman parang takad taborin. Deen, atik wapa si kandin idpamandi at manama, konen nanay si kandin at pakapung ta ilingkay. Kahit tadat mga pangu to Hudiyo to. Pamanparan takad tabawro. Idak ko karyat sa, way kaungkay, at paaway-away kamahad nanaw kanami. Idaron en, idarok dan si kandin pamandyat simbaan ta mga Hudiyo. Na, narinog ni Jesus idas na tamanan tadat buto dangan, na idarok pamandyat simbaan ta mga Hudiyo. Deen, idnangkap si kandin ni Jesus. Way ta nakita rin don, idinturan din kahirin to. Itpamakoy ka bo, tadat anak ta minubo. Midtawak idas minubo to. Sir, panutuli ako anday si kandin, amid pamakoy akan din. Kahin Jesus to. Nakita rod si kandin, aya si kandin dan en, inis idtang kakikaw kaungkay. Na, idaron en, midlingkood idas minubo riat isawan ni Jesus. Way kahirin to. Langhagon, itpamakoy at kikaw. Kahin Jesus to. Iyan unayan na midundinia taampot ingad. Amay ad hukom kaanday kas nakakila tamanama, way daswara. So idaswa nakakila kandin, nakailing si kandan ta mga butod ta kabanan, way adbawian ko si kandan, amayd pakakita. Pero idas ad paubag-ubag na nakakila tamanama, idpakita ko na si kandan, mga butod paron. Na, duan mga parisiyo riat marani rin, na nakarinag tadat idaseng din. Way idinturan dan si kandin, kahiran to. Andan? Yan duwad asengon na ahat si kami, mga butod mandad? Kahin Jesus kandan to. Atik itanggap daw na nakailing ko ta mga butod ta kabanan, warad nanay saraw. Pero pamantad asengan daw man, naad pakakita ko, so paubag-ubag ko na duwan ko watan daw ta kabanan, deen, panayon peen, idda saraw.